الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم सदर मुहतरम इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर सदर मुहतरम स्टेज पर रौनक अफरोज